जिस कैंची से लोग कपड़े काटते हैं, कलयुगी बेटे ने उसी कैंची से अपने दोनों माँ बाप का गला काट दिया। माँ का भी गला काटा और बाप का भी गला काट दिया। 38 सेकंड के अंदर 47 मर्तबा उस जालिम और जल्लाद बेटे ने अपने बाप के शरीर पर वार किया और वहीं पर उनका इंतकाल हो जाता है। जी, अलीगढ़ का मामला है, लेकिन कारी इसहाक साहब एक मस्जिद में इमाम थे, रामपुर के रहने वाले हैं, किसी गांव के, लेकिन उन्हीं का बेटा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था। किसी थोड़ी सी बात को लेकर बेटे में बहसबाजी हो जाती है और वो बेटा फौरन अपनी माँ पे हमला कर देता है। माँ का गला काट दिया, बाप बचाने के लिए गए तो बाप का भी गला काट दिया। ये वही कलयुगी बेटा है। आप अंदाजा लगाइए कि आज का माहौल क्या होता जा रहा है। वो औलाद जिसके लिए माँ बाप बड़े जतन करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़ी मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, जिनके कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए वो अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। 60 साल के करीब इनकी उम्र थी। 2 बेटियां हैं कारी इसहाक साहब की। घर के हालात उतने अच्छे थे नहीं, किराए के मकान पे रहते थे, पास ही किसी मस्जिद में इमामत भी किया करते थे। काफी टाइम से वो अलीगढ़ में इमामत के ओहदे पर फाइज थे और किसी तरह अपने घर के अखराजात को पूरा कर रहे थे। लेकिन उनको क्या खबर थी कि जिसको वो पाल रहे हैं वो उनका आस्तीन का सांप निकलेगा, वो एक वहशी जानवर और दरिंदा निकलेगा कि वो अपने हाथों से, जिन हाथों में वो पला था, बड़ा था, खेला था, कूदा था, वो मां जिसने अपने गले से लगा के उसको पाला था, कि वो जालिम बेटा उसी गले को काट देगा। वो बाप जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके उसको पाला था और तालीम दिला रहे थे आला क्वालिटी की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ा रहे थे कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर निकलेगा, उनको ये खबर न थी। वहां से जब विवाद होता है तो ये कमरा लॉक कर देता है। बहनें बाहर सो रही थी, चीखो पुकार की आवाज जब जाती है तो बहनें उठ के आती हैं और उनकी चीखों पुकार को सुनकर मोहल्ले के लोग आ जाते हैं। वीडियोग्राफी भी उन लोगों ने की है कि जनाजे पर बैठकर लगातार वार कर रहा है, जबकि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जालिम बेटा मानता नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि इंसान आज कितना गिर चुका है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता है, ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसी का सगा बेटा अपने हाथों से अपने माँ बाप का कत्ल कर देगा। आज ऐसे बहुत से वारदात हमारे देखने में आती है तो बड़ा दिल दुखता है कि औलाद के लिए माँ बाप क्या नहीं करते हैं। अगर उनके आंगन में कोई चमन ना खिले, कोई फूल ना आए तो वो कितने परेशान हो जाते हैं। तंत्र मंत्र से लेकर डॉक्टर, न जाने कितने लोग कितने जतन करके औलाद को हासिल करते हैं। नेमत होती है और इस नेमत को पाने के लिए इंसान सब कुछ लुटा देता है। लेकिन ऐसे कलयुगी बेटे जब देखने में आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि वो माँ बाप जिनका मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा आला है, अल्लाह ने जिन्हें ऊंचा मकाम अता फरमाया कि अगर माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह उनसे नाराज होता है, उनकी इबादतें कबूल नहीं होंगे, उनका तकवा, उनकी रियाजत सब रखी रह जाएगी अगर उनसे उनके माँ बाप राजी नहीं हैं। ये मेरे रब का फरमान है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ आप हुस्न सुलूक करो। हुस्न सुलूक का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला देता है। वो माँ बाप जिनका ऊंचा मकाम है, ऐसे आज दुनिया में बहुत से बेटे हमें मिल जाएंगे। ये तो एक कलयुगी बेटा जो वहशी जानवर है कि जिसने हाथों से गला काट दिया, लेकिन वो लोग भी वहशी जानवर ही कहलाते हैं जो शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं और उनको देखते तक नहीं है। वो बाप गुर्बत और कल्लास की जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो बेटा अपने बाप की दवाई के लिए 1 रुपया देने तैयार नहीं है। वो बाप जो बचपन में डॉक्टरों पे लिया फिरता था अपने बेटे को और अपनी दौलत को खर्च कर दिया था, लेकिन आज जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो ये औलाद उनको देखने के लिए तैयार नहीं है, इलाज के लिए पैसा देने तैयार नहीं है, 2 वक्त का खाना देने के लिए तैयार नहीं है, 2 कपड़े देने के लिए तैयार नहीं है, एक कमरा बनाकर उन्हें रहने के लिए उनको जो है सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाती है ये औलाद। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसी औलादों पर, क्योंकि इंसान तब सोचता है कि यार इससे तो बगैर औलाद के होते तो अच्छा था। ऐसी औलाद से जो नाफरमान हो, जो गद्दार हो, जो कातिल हो और जो जालिम हो, ऐसी औलाद से तो बगैर औलाद के होना बेहतर है। लोग फिर ये दुआएं किया करते हैं। हालांकि औलाद बड़ी नेमत होती है तो औलाद को नेमत बन के रहना चाहिए, जहमत नहीं बनना चाहिए। माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनका खास ख्याल रखना चाहिए। उनकी क्या फरमाइश है उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि याद करना चाहिए उसको अपने बचपन को कि बचपन में हमने जो मांगा हमारे बाप ने ला कर दिया, हमारी माँ ने ला कर दिया, हमने जो डिमांड की हमारी डिमांडों को पूरा किया गया, हमने जिस तरह से कपड़े पहनना चाहे
ہمارے ماں باپ نے ہمیں ویسے ہی کپڑے پہنا دیے, انہوں نے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا, لیکن ہماری خواہشات کو پورا کیا, ہماری تمام چیزوں کو پورا کیا, ہمیں جو چیز چاہیے تھی وہ لا کر دی, اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کیا, ہمارے فیوچر کے لیے انہوں نے رات دن محنت و مشقت کر کے پسینہ بہا کے وہ باپ پیسہ کما کے لاتا تاکہ بیٹا اچھا پڑھ سکے, ایجوکیشن حاصل کر سکے اور یہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا بن جائے. یہ ہر باپ کو امید ہوتی ہے, ہر باپ کو توقع ہوتی ہے, ہر باپ یہ اپنی اولاد سے امید رکھتا ہے. لیکن بہت سی اولاد ایسی ہو جاتی ہے جب ان کی شادی ہو گئی, گھر بس گیا, تو وہ اپنے ان گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. وہ ماں جو چولہے پر بیٹھا کر گرم گرم روٹی کھلاتی تھی, آج وہی بیٹا اپنی روٹی الگ کر لیتا ہے, اپنا چولہا الگ کر لیتا ہے, اپنا کھانا دانا الگ کر لیتا ہے. وہ ماں جو چیز لاتی تھی تو اسے سب سے پہلے کھلاتی تھی, لیکن آج اگر یہ کوئی کھانے کی اشیاء لے کر آتا ہے, چیز لے کر آتا ہے, تو یہ چھپا کر لاتا ہے اور اپنی بیوی کو کھلاتا ہے. تو یہ بالکل گھٹیا سوچ ہوتی ہے. اور وہ لڑکیاں جو دلہن بن کے آتی ہیں وہ اپنی ساس کی قدر نہیں کریں, اپنے سسر کی قدر نہیں کریں, کیونکہ بہت سے معاملات میں ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا تو چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی میں قدر کروں, عزت کروں, خدمت کروں, پیسہ دوں, لیکن جو اس کے گھر میں دلہن آ گئی ہے وہ تو یہ چاہتی ہے میرے ماں باپ اچھے سے رہیں, میری بھیا اور بھابھی اچھی خدمت کریں, لیکن وہ یہاں آ کے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا نہیں چاہتی, ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے. وہ بھی اس میں بہت زیادہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوتی ہے, قصوروار ہوتی ہے. تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے, تو اسے کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ وہی شوہر ہے اس کا کہ جس کو اس کے ساس سسر نے پال کر پروان چڑھا کے بڑا کیا, کمانے کے لائق ہو گیا, تو اسے دلہن بنا کے لائے, خوشی خوشی لائے کہ گھر میں روشنی ہوگی, گھر میں بہار آئے گی, رونق آئے گی. لیکن یہ یہاں آ کے اس گھر کو بے رونق کر دیتی ہے, گھر کے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو ایسی لڑکیاں بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ قصوروار ہوتی ہیں. سمجھ لینا چاہیے سب کو, سسٹم لوٹ کر واپس وہیں آ جاتا ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو اور تمہارے ماں باپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے, تو تم کہتی ہو کہ کاش میرے ماں باپ میرے پاس رہتے تو میں ان کی اچھے سے خدمت کرتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے ساس سسر کو اگر تم ماں باپ کا درجہ دے کے خدمت کرو گے تو تمہارے گھر میں جو دلہن تمہارے بھائی کی آئی ہے وہ تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی. تو یہ سمجھنا چاہیے. لیکن اس کلیوگی بیٹے کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, ایسی سزا کہ دیکھنے والے کانپ جائیں اور عبرت حاصل کریں. کیونکہ ایسے بہت سے حادثات ہم نے دیکھے کہ سگے ماں باپ کا گلا کاٹنا, یار کیسا دل ہوگا اس کا, کیسے ہاتھ اس کے چل گئے, آپ اندازہ لگائیے. تو بڑا ظالم و مردود شخص ہے یہ, دنیا میں بھی اب ذلیل ہوگا, آخرت تو اس نے اپنی تباہ کر لی ہے, برباد کر لی ہے. اللہ تعالیٰ تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کو اللہ نیک و صالح اولاد عطا فرمائے.